ना सर्विस रोड है ये। अब जब यहाँ से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब अब कोई आ गया। जैसे अभी आवाज़ आई तो इंसान सुन के उनके पीछे जाए और उनका शिकार बन जाए, तो इसीलिए दिल ही नहीं मानता इन लोगों का। मतलब आप लोगों में से किसी में कभी वो नहीं हुआ कि यार जाके सुने देखें कि यार क्या है क्या नहीं। ऐसी जगह पे कौन जा सकता है? ऐसी जगह पे कौन जा सकता है? देखे जिन्नात से कौन लड़ सकता है? चलो इंसान हो तो हमें कोई एक दो दफा जाहिर भी होना कि इंसान है। आपसे मिलाएगा हाथ या आपसे पूछेगा हाल अहवाल, जाहिर है हम इधर खड़े पता नहीं हमारे साथ खड़ा हो गई। देखे कि वो जगह कितनी दूर है और रोड कितना दूर है। ये दरअसल देखे ना सर, ये समझ लो पूरे काबिज है दीवार के बाद ना। अच्छा मेन रोड वो जहाँ वो गाड़ी चल रही है। तो ये सर्विस रोड अमूमन महल्ला भी जैसे रात बेरात लेट आता है तो सर्विस इस्तेमाल करता है। अब जैसे यहाँ से वाक़या शुरू हुए शोर शराबे की आवाज़ों के, तो हर इंसान सोचता है भाई मैं सेफ होकर चले जाऊँ, भूत भला है किसी के सर लग जाए। देखें ना हर इंसान बीवी बच्चों वाला है, कोई बहन भाई वाला है, कोई तकलीफ थोड़ी उठाएगा। सर ये अर्ज कर रहे हैं कि 2-3 बार इसकी छतें या इसका कॉलम या खड़ी करने की दीवार खड़ी करने की कोशिश की और वो सुबह टूटी हुई होती थी। मालिकान के इलाकों को लगा कि शायद हुकूमत जो है उनके कोई नुमाइंदे आके इसको गिरा देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जी ये इस जगह की वजह से यहाँ पर कोई आबादी नहीं हो पा रही, वो मखलूक़ात इसको आबाद नहीं होने दे रही आस-पास अतराफ। जी ऐसे ही इसको तो अपनी जान प्यारी है। वो 2-3 दफ़ा उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ। शादी के इस तरफ के जितने भी प्लाट है वो भी बनते बनते रुक गए और ये सामने की पट्टी तो बिल्कुल ही नहीं बनी। ये जी तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक याद आ गए हैं सबको। माहौल ऐसा है, सुन रहे आप आवाज़ें। सबसे पहले कोशिश करें एक साथ जाएं, ठीक, कभी भी अलग अलग ना हो। और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता है ना तो एकदम भगदड़ में भागे मत, आपको ही चोट लगेगी। इधर क्या काम है जलाने का, मुझे बताओ यहाँ क्या जलाया है? बहुत बदबू है। अंदर तो घुटन का माहौल है, आ जाए अंदर सांस नहीं ली जा रही। यहाँ पे एक अजीब सी वाक़या जगह ही ऐसी होती है कि उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना आप खुद बता रही होती है। बिल्कुल। अब आपने कितने ढांचे देख लिए, कितनी रिकॉर्डिंग देख ली, ये निशानी होती है पुरस्कार जगह की कि सारे जानवर जो हैं उनके ढांचे आपको मिलेंगे उस जगह पर। जहाँ पर इतने चमगादड़े हों कभी कुत्ता बिल्ली खुद नहीं जाते वहाँ पर, वो स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होती। हमें डिफेंस में घर की टंकी के नीचे 5 बिल्ली के ढांचे मिले थे, जहाँ जर्मन शेफर्ड कुत्ता ऊपर नहीं आ रहा था, रो रहा था वो, उसको कोई फोबिया नहीं था, किसी पहाड़ पे वो ले जाए चला जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। और हमने रिकॉर्ड किया मालिक के साथ। इसी तरह हमें ऐसी पुरस्कार जगहों पर ढांचे मिलते हैं, चमगादड़ें मिलती हैं। अब आपने यहाँ तक देखा एक ढांचे का सर नीचे मैं श्योर नहीं हुई क्या चीज़ है, पूरा ढांचा है हर खाने के अंदर। मैं जानते बूझते यहाँ दोबारा आया हूँ, सब कुछ जानते बूझते, लेकिन एक बात आप भी नोट कर लें कि अब पूरे इलाके ने देख लिया है यहाँ का माहौल, खुद देख लिया। आज नहीं तो कल ये जगह या तो गिर जाएगी या इस जगह की सफाई हो जाएगी। यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या गलती? अगर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ये कॉकरोचेस कहाँ थे शाम को? कहाँ एक भी देखा था शाम को? नहीं, अब ये आ रहे हैं बड़े अरसे बाद किसी जगह पे। कल में मुझे उल्टी हो जाएगी यार। चलो हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। मैं चाह रहा हूँ वो जो हमने सर देखा है ना, तो यार ये ना ढांचा आग लगी है ना, आग लगी है ना अंदर। भाई ये देखिए वो ढांचा है। नहीं यार ठीक है, वो आवाज़ें शुरू हो गई ना सर में। क्या क्या कहा? तो भाई ये तो नेचुरल है यार। कौन कौन? सिर्फ यार गुर्राने की आवाज़ आई है यार। इसके पीछे से? हाँ 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 हाँ।
हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। बद से बदनाम जगह हो चुकी है, बराए मेहरबानी चलो। आग लगी है ना इसके अंदर, सर इसके अंदर है ना उसका। अमन भाई जी इधर देखो, ये इसका इसको जाने देना, इसका सर अंदर है ना। और ये धड़ है ना पूरा। कुत्ता है सुरेश भाई? कुत्ता है क्या है यार, अभी कुछ पता नहीं चलता। इसका सर अंदर क्यों है, बाकी बॉडी बाहर क्यों है? हाँ ये आ रहा है, धुआं रिकॉर्ड हो रहा है। धुआं है जी, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है धुआं। जी 100% हो रहा है भाई, ये धुआं है। चलो तो धुआं आ गया। ये धुआं के पीछे क्या है? सुबह सब धुंधला हो गया, धुंध आ गई है इस यार कमरे ये के कैसे अंदर। आ गई धुंध यार? कामरा जी ये धुंध नहीं रिकॉर्ड हो रही, देखो। धुआं है कामरा जी। इस मिट्टी के नीचे भी ढांचे हैं अल्लाह खैर यार। यार। ये कब्रिस्तान है क्या जानवरों का? इस्तग़फ़ार यार। यहाँ भी हड्डियाँ दिखाई थी ना भाई ने? हाँ जी यहाँ इधर भी हड्डियाँ थी ना? जी। तौबा, ये देखो। ये अल्लाह। तौबा, कामरा जल्दी आना, कामरा जल्दी आना। चल भाई, ये हमारे खांचे में क्या मुसीबत है? ये कब्रें हैं क्या इनकी? उधर खांचे में सर था। सब इस तरफ देखें, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सब आ गया, सब आ गया। जूम करना। चल भाई, तो कब्रिस्तान है। ये हर खांचे में यार बदबू से रखे फट जाएगी। नहीं, मुझे बताओ ये किस तरह की ढक है, क्या है ये? अल्लाह बेहतर जाने साल पे, अब जगह समझ नहीं आ रही है अब। सुराख किस लिए है? इसमें सब इसमें वो ना ये डक है, ना कोई गैप है, ना कोई टंकी है, ना इसमें से सरिये निकल रहे हैं। क्यों खड्डे किए हुए ऐसे? चलो देखा धुआं भर रहा है भाई, सांस लेना मेरे को मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये देख लें आप, ये माहौल देख लें, ये धुएं से भर गई है जगह। मुझे पता नहीं है धुआं है किस चीज का, अल्लाह हौल वाला खोता लेकिन है। ये चुभ रहा है। और उस खांचे में हमने लाश देखी, सर था उसमें। यहाँ पूरी लाश है अंदर खाने में। हाँ। तीसरा ढांचा ताजा वहां रखा हुआ है, बाकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। इसके नीचे हड्डियां, ठीक है, एंट्री पे हड्डियां पीछे और पूरी हड्डियां। कामरा इसके ऊपर ना हो, मुझे लगा इसके अंदर भी कुछ ढांचे हैं मिट्टी के अंदर। हाँ हो सकता है। इधर आए छोटे। हाँ ये हड्डियां दिखा रहे हो ना हाँ कामरा? जी लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुन भाई, मुझे छठा ढांचा मिल रहा है। तोबा पढ़ो, तोबा पढ़ो। अल्लाह सुबह, इंतहाई जिद्दी यार। उसको मजबूत करके छोड़ दिया उन्होंने भाई, दुनिया के लिए अजाब बना दिया वो। मुझे ऐसा लग रहा है सुरेश भाई, वो इस कदर बस चुके हैं यहाँ पर कि वो खुद चाह के भी जो है ना, ये धुआं, वो चीजें। यार मैं आज
फर्स्ट टाइम में ना ऐसा था कि वो लास्ट वाले रूम में ना शायद वोमिट हो जाता। उल्टी हो जाएगी यार, उल्टी हो जाएगी। वॉमिट, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें तो 1-2 ढांचे थे ना सुहेल भाई, ये ढांचे तो सामने थे हमारे। पिछले 20 सालों में कितने ढांचे होंगे यहाँ। दफा नहीं होगा ना अंदर सब। ये सारे कुत्ते यहाँ के, कोई कुत्ता बिल्ली नजर आया आपको शाम से? नहीं, कुछ भी नहीं कोई नजर आया? नहीं। इसके आसपास भी जंगल है ना, झाड़ियाँ यहाँ तो होते हैं ना। जी जी। कोई बिल्ली कोई कुत्ता नजर आया इस जगह के नहीं आसपास? यार, कुत्ते भी इसलिए नहीं आते होंगे, ये मार देते होंगे वहाँ पर। पापा इधर जो आया वो गया, जो आया उसकी बॉडी है। हम खुश नसीब है। तब अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम 9 लोग गए अंदर से भाई, ये अल्लाह की तरफ से हो। आज तक कभी नहीं हुआ ना। हाँ तो आपके सामने इलाका मकीन, उनके सामने बच्चों की आवाज़ आई। मैंने कहा कि यार चेक करें चल के, उन्होंने कहा हम आपके साथ चलते हैं। इससे पहले कभी ट्राई भी नहीं की होगी? कभी नहीं किया, कहते तो हैं हम, कभी हिम्मत ही नहीं होती हमारी आवाज़ जाने आती है की। उनको? और वो बेचारे आपके सामने कि 6 लोग कैसे, क्या हुआ उनके साथ? उनकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह तौबा अल्लाह याद आ रहे भागे थे। कैसे हैं यार वो? उनको समझाया कि अकेले मत भागना, नहीं तो पता नहीं क्या होता उनके साथ। अच्छा, ये आपने कह दिया और वो साथ साथ थे? जी। सजाद भाई नहीं कहते ना, ये हाँ। एक टैंक में, एक इधर उधर, ऊपर नीचे। वो मेरे को डर तो ये था कि वो डक में ना चला जाए नीचे। हमने ये कोशिश की जी कि कम से कम जिनके आसपास के प्लॉट्स हैं ना, जैसे ये घर बना रहे हैं बेचारे, जिनका घर नहीं बन रहा, 2-3 बार इनकी दीवारें गिर जाती हैं। उनको लगता कि हुकूमती अफसरान जो है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CDG के, KDA वाले, शायद वो आके तोड़ देते हैं, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है सिवाय इन मखलूक़ात के। बिल्कुल। इसके अतराफ में वो अब समझ आ रहा है कि वो सामने वाला घर भी जो टूटा हुआ था, वो भी, और इसके जो पड़ोस अतराफ में इसके टूटा हुआ बराबर था, में ये 2 भी। घर टूटे हुए। पीछे 2 घर टूटे हुए, ये कौन तोड़ता है आके? अब जब वो कहते हैं ना बुराई का गढ़, मतलब एक जगह जहाँ सांस नहीं ले सकते आप, जहाँ हवा का गुजर नहीं, जहाँ रोशनी का गुजर नहीं, भाई जहाँ बदबू, कोई सुकून का सांस नहीं ले सकते, वहाँ किस कदर पनप रही होगी ये मखलूक। देखें, खुशबू पॉजिटिविटी, बदबू नेगेटिविटी, शदीद नेगेटिविटी, लाशें, मतलब एक ही जगह पर। सुन भाई, 1 होता, 2 होते, 3 होते, क्या एक ही बिल्डिंग खाली है यहाँ पे? और कोई कितनी बिल्डिंगें खाली हैं? यार मुझे आज शाम की बात बताएं, हमने सबने तेज़ परफ्यूम लगाया, यहाँ जाने के बाद वो कहाँ चला गया यार? जिसे जज्ब नहीं कर लेता कोई। हम अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे खुशबू वाले हैं, और समझने आदत भी है शुरू से, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, एक तबीयत है बस। यकीन करें, हमारे ऐसा लगता है कोई खुशबू जो है ना, वो हालांकि इतनी लास्टिंग है कि हफ्ते तक नहीं जाती, और ऐसा लगता है कि वो खुशबू है ही नहीं, मतलब कोई जज्ब कर गया है हमारे अंदर, शायद खुशबू क्या वो भर गई है, स्मेल जो है। अब यार इस कदर शदीद पुरस्रार जगह ये होता है जी इनका मस्कन गढ़। किसका? नेगेटिव का, नेगेटिव मखलूक़ात। आपको कोई यहाँ पर खुशबू, तस्बीह, कोई पाक साफ अगरबत्ती, कोई चीज़ नहीं। आसपास रहता होगा तो इस्तेमाल करेगा ना। अतराफ में माहौल दिखा दें, बहुत दूर, शाम में भी दिखाया, रात में दिखाया, छत से भी दिखाया। वो 6 लोग इलाका मकीनों ने दिखाया, आप भी दिखा दो दादा। मैं दिखाया, अभी साइटों से दिखाया, टूटे हुए घर दिखाए। ये देखे ना आपके सामने, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ खवातीन की, कुछ बच्चों की आवाज़ें, तो हम 9 लोगों ने सुनी बाहर। वो जो हमें बाहर बच्चों की आवाज़ आई थी, जिसे हम समझ रहे थे कि शायद किसी घर से आई हो, वो घर से नहीं आई थी, वो अंदर से ही आई थी। छोटा बच्चा रो रहा है, आवाज़ आई है वाज़ेह, जिसकी आवाज़ इन तमाम लोगों ने भी सुनी। शाम में भी तो आप बोले थे। मैं कह रहा था मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो क्या कह रहे कि हम तो भाई रोज़ सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं ये आवाज़ें। अभी तो भाईजान रात के 3-4 नहीं बजे थे। मतलब जो भी अकेला अगर किसी रहम खा के कि बच्चा रो रहा है, ये गया तो फिर वो गया। सर 9 लोग अंदर 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सके। 9 लोग मास्क के साथ, रुमालों के साथ, अपनी कमीज़ों को उन्होंने रुमाल बनाया हुआ था, मास्क को ऊपर से पकड़ा हुआ था। एंड में बर्दाश्त ही खत्म हो गई। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि एक ऐसी है स्मेल यार, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी है। तो कहते हैं कि जी जो नेगेटिविटी चल गया ना, उसको यही चीज़ें चाहिए। हाँ, नेगेटिव अमल, बुरे काम, गंदी चीज़ें, गलाजत, ये चाहिए उनको। और ये एक नहीं, कई लोग आधी रातों को यहाँ पर अमल करके, तमाम इलाका मकीनों ने हमें बताया। अब जो इल्म करने वाले हैं उनका तो टाइम आपको पता है, रात में वो 2-3-4 बजे आते हैं। अब किस किस को पकड़ेगा बंदा इधर? किसी एक आध को रोकेगा,
अब दूसरे को तो नहीं रोक सकते ना, टाइम बंदा चेंज करता है। मकसद जी हमारा आने का ये था कि कम से कम अतराफ़ में जो इलाका मकीन है वो अपनी प्लॉट्स का, अपनी ज़मीनों का कुछ कर लें, कुछ कर सकें। हमने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया और उन सबको ले जाने का मकसद भी ये था कि वो अपनी आंखों से देख लें और ये तमाम इलाका मकीन मिल के ना एक ट्रक या एक बुला के ना इस जगह को सबसे पहले साफ़ करवाएँ। इस जगह को जब तक साफ़ नहीं करवाएंगे ये चीज़ बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं ना यार सुहेल भाई, अच्छा पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोस का ख्याल रखता है, वो उसको कचरा कुंडी नहीं बनने देता, वो उसको बुरा नहीं बनने देता, ख़राब नहीं बनने देता उनका। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अतराफ़ आसपास कम से कम ख्याल रखें। वो कहते हैं ना एक बुराई 7 घरों तक जाती है, सुना है ना हमने, 7 घर इस तरफ, 7 घर इस तरफ, 7 28 घरों में ये बुराई फैलती है जी। आप नोट कर लें 7 से ज़्यादा ही होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका हम तो सबूत दे चुके हैं ना। हमने फैसलाबाद में एक भाई को बताया था कि आपकी फैक्ट्री के पीछे जो है गंदगी ये साफ करवा दें, और उन्होंने करवाया और करम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, करम हो गया। माशाल्लाह मैसेज आया, उनका वीडियो आई कि वो टूट गया, बन गया दोबारा। आपको वीडियो शेयर की हमने। बहरहाल जी उम्मीद है आपने महसूस किया होगा। हमारा मकसद सिर्फ महसूस करवाना था आपको कि यार कोई शक नहीं, वजूद तो है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छी बुरी हर मखलूक़ात का वजूद हर जगह है। तो हमें जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि आप इस जगह को साफ़ करवा लें। बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। मालिक नहीं तो अहले मोहल्ला, इलाका मकीन इस जगह को साफ़ करवा लें। 6 ढांचे हमने अपनी आंखों से देखे, रिकॉर्ड करके लाए। आप उसको हटाएंगे तो पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। बहुत नेगेटिविटी, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ हमें नहीं मिली इतनी ज़्यादा कहीं आज तक। इतने ज़्यादा ढांचे एक ही जगह पर कभी नहीं मिले सिवाय उस डिफेंस वाले घर के। बिल्कुल। वो जो अंदाज़ा है कि फ़ील किया होगा आप लोगों ने कि क्या जगह थी, हम कहाँ थे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। भाइयों मुझे बताओ वो धुआं कहाँ से आया? आपके साथ गया हूँ मैं। कमान भाई कैसे आया? कोई आग लगती हुई नजर नहीं आई, कोई चीज़ जल रही हो, कोई कपड़ा जल रहा हो आसपास। मेरी तो आदत है, मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ, कोई चीज़ नजर नहीं आई। इस कदर धुआं बढ़ गया था कि हमें सही से नज़र नहीं आ रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था सजद भाई। आखिर में मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई गला दबा रहा है मेरा। मैं आपको बार बार बोल रहा था निकले सजद भाई, निकले बाहर। वो तो कंडीशन तो यार तकरीबन तीनों की खराब हो चुकी थी। अच्छा ऐसा माहौल बन गया था अंदर कि कोई इंसान जो है ना खड़ा ना रह सके। चलिए बदबू से बचने के लिए हमने मास्क लगाया, लेकिन हम उस धुएं से कैसे बचें? अपनी आंखों को कैसे बचाएं? अपने हलक को कैसे बचाएं? यार फील हो रहा था ना, वो गया ही नहीं था शाम से, वो बदबू शाम से दिमाग में घुसी हुई है यार। मतलब तो मुझे महसूस हुआ कि आपको भगाने के लिए जो करना पड़ा ना इनको, वो इन्होंने किया। कम किया भाई। तो हमने जी ये हल दिया है कि सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है, इल्म का हिस्सा तो भी है कि कोई काम आप एक सफाई के साथ करते हैं तो वो वैसे ही पास हो जाता है। बिल्कुल। और अगर जिस काम में सफाई नहीं है तो 50% तो वो फेल हो गया। क्योंकि निस्फ मतलब आधा। तो निस्फ ईमान सफाई के साथ करना है आपने। आप आए दिन की रोशनी में आए और तैयारी के साथ आए, पूरा पैक होके लोगों को लेकर आए। एक बंदे का काम तो है नहीं है। उसको पहले साफ़ करवाएं अच्छी तरह, इसको धोएं, पाक साफ़ करें, यहाँ खुशबू करें, इसकी जगह में कोई सुराख करें, कोई खिड़की बनाएं, वेंटिलेशन हो हवा की। बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पर जो आपने बंद कर दिया है। और बस जी हम जहाँ जहाँ गए हैं करम हुआ है, अल्लाह करे यहाँ भी हो जाए इंशाअल्लाह। करते वही हैं ज़रिया जिसको चाहे बना दें। अब वो चाहे वो इलाका मकीनों को बना दे जो हमारे साथ गए, उनको बना दे जिन्होंने हमें बुलाया, या आपके सामने है जी। चलो दादा। हाँ चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत के घर पे जा रहे हैं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का।
बे इंतहा मैसेजेस कमेंट्स आए इस जगह को लेकर, और मुझे एक खुशी महसूस इस बात की हुई कि लोगों ने महसूस किया कि यार आप खड़े कैसे थे वहाँ पर, आप रुके कैसे थे वहाँ पर, ये क्या दिखा दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है। यही मैं कहता हूँ ना कि क्या क्या देखेंगे हम, और पुरस्कार जगहें हमें क्या क्या दिखाएंगी। अब ना इस पर नोट करें आप, ये तो वो सालिम ढांचे हैं जो एक जगह मौजूद थे पूरे पूरे, उनको हमने जी गैदर करके आपको दिखाया, ये पूरे पूरे सालिम थे। इसके अलावा पता नहीं कितने थे, कितनी हड्डियां हमारे पाँव के नीचे आई, कितनी मट्टी के नीचे दबी हुई थी, कितनी अतराफ में थी, कितनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे थी, वो मैं आपको बात ही नहीं कर रहा। वो ये जो सालिम ढांचे हैं, अब इस पर ना जब मैं यार इस वाले ढांचे पे आता हूँ ना, तो मुझे जो एक चीज ने बड़ा परेशान किया वो ये कि शिराज भाई इसकी बॉडी बाहर है, इसका सर अंदर है, और इस जगह को जलाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि जी हड्डियां जो हैं वो जिन्नात की खुराक होती है, ठीक। तो ये कौन ला रहा है इनको यहाँ पर, कौन पेश कर रहा है इनको जिन्नात को, कौन इनकी बलि दे रहा है यार, और जला रहा है यार उसको, मतलब उसको जलाने के बाद और अजियत दी जा रही है, मतलब बहुत तकलीफ है, मतलब अजियतनाक मौत है किसी चीज को जलाया जाए ना। मैं ना एक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि ये तमाम कुत्ते खुद यहाँ पर आके इस जगह के अंदर अपनी मौत वाक़या हो इनकी। इतनी सी जगह में वो यार नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहता हूँ ये 2x2 का होगा साइज, 1.5x1.5 का होगा। एक दिमाग में आया कि सर्दी गुजरी है अभी ना, तो बिल्डिंग चारों तरफ से बंद है, हवा का गुजर नहीं है, कोने के चूल्हे में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ये मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने दिमाग में तो लोकेशन में ऐसी जगहें थी कि वो ऊपर रह सकते थे, और आप बता रहे हो वेंटिलेशन ही नहीं है और खिड़कियां नहीं है, तो वो इतने गड्ढे में नहीं जा सकते। वो यही कि बाकायदा जो आपका जो पहला है ना वर्जन के कि बाकायदा कोई कर रहा है, क्योंकि वो जलाया गया और वो उसकी ऑयलिंग हुई हुई है। आप देखें ना, वो मतलब जलने के बाद जो जिस्म से तेल निकलता ना, या एक्स्ट्रा तेल डाला गया, येलो येलो जो दिख रहा है चर्बी का तेल है वो, ये मुझे बड़ी बहुत टेंशन दे रही थी। आग से जलाया गया है, हाँ जलाया गया, और उसका ऑयल इस्तेमाल किया गया कुत्ते का ना, क्या किया गया इससे। ये देखें यहाँ ना, ये पूरा ढांचा है, ठीक, कुत्ते का सर भी है, पूरी बॉडी भी है, ठीक। ये जो 2-3 जगह है ना, इसमें क्या है, ये ढांचा इधर है, सर अंदर है, दूसरे में ये पूरा ढांचा है, गर्दन है, इसकी सर नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पर। तो 2 हमने ऐसी बॉडीज हमें वहां मिली जिनका सर जो है ना उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। सही। अब अल्लाह माफ करे यार, कैसे ख्याल आते हैं ये आप समझ सकते हैं। जो मैंने अपनी देखा ना, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं उसको देख कर ये बात कर रहा हूँ कि यार ये सर अलग क्यों होते हैं कुत्तों। यार ये बात भी आपकी बात हो सकता है, बेसिकली दिमाग ही है ना, ये चीज़ तो मेन पार्ट इंसान का, जिस्म का और जानवरों का मेन चीज़ तो दिमाग में ही होती है ना जी। अच्छा, एक चीज़ मेरे साथ और ताज्जुब कर रही थी, जो मैं अभी इमेजेस को देखकर वीडियो आ रही थी, मैं कीड़े मकोड़े ढूंढ रहा था, इन हड्डियों पे मक्खियाँ ढूंढ रहा था, पूरी जगह पे, जादू वाली जगह पे इसमें चूटियाँ नहीं है, मतलब अभी देखे ना खाल बाकी है, और अभी मतलब वो मैग्नेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इसमें पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो है ना चीज़ें मौजूद, लेकिन वो चीज़ें यहाँ क्यों मौजूद नहीं है, शरारतुल अर्ज़ क्यों मौजूद नहीं है। कॉकरोचेस थे, और कॉकरोचेस भी बड़े शाइनिंग चमकदार से जो रात में नजर आए थे, हमें शाम में नजर एक भी नहीं आया था, रात में हमें 4-6 तो मैंने रिकॉर्ड किया आपके सामने ना। अब यार 2 चीज़ें अब कॉकरोच एक बात और याद आ रही है, मैंने 2 मुख्तलिफ फिनोमेना और यहाँ नोट किए। छिपकलियों को दीवार पे चलना चाहिए था, वो ज़मीन पे चल रही थी, और कॉकरोचेस को ज़मीन पे चलना चाहिए तो दीवार पे चल रहे थे। ये फिनोमेना यहाँ का भी एक नहीं समझ में आया कि दोनों ही इशारतुल अर्ज़ की साइकी अलग चल रही थी। अभी मैंने आपको वाक्य शेयर किया था ना, मरीन कैंट में खातून ने हमें भेजा उनके घर में चमगादड़ों को हमला हो, उनका क्या जुमला था, भाई ये मुंह पर अटैक करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट उस पर अटैक नहीं हो रहा, हमारी पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा, उनको क्या बता रहा है कि ये मुंह है और इस पर हमला करना है। सिर्फ हमारे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना माशाल्लाह हमारे साथ 6 लोग और थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम बाहर इनसे इलाका मकीनों से बात कर रहे थे ना, तो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। अरे नौमौलूद बच्चे, जी, उनकी आवाज़ें आ रही थी, अतराफ में कोई आबादी नहीं। अब वो मुझे भाई कह रहे हैं कि सुन रहे हैं आप आवाज़ें ये बच्चों की? मैंने कहा ये तो हम शाम से सुन रहे हैं। छोटा बच्चा रो रहा है, जी हाँ, आवाज़ आई है,
کہہ رہے ہیں اس میں ہی ہے. میں نے کہا چلیں پھر دیکھ لیں, کیونکہ وہ لوگ آج تک کبھی گئے نہیں تھے اندر, اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو جگہ کا ایک ماحول ہے نا, یہ پورا علاقہ مکین جتنے بھی علاقے والے ہیں نا, یہ نوٹس میں لے لیں کہ یار یہ جگہ کیا سے کیا بنتی جا رہی ہے. اللہ معاف کرے, ابھی تو پھر ہم جا کے ہوا ہے کچھ عرصے بعد رات میں کوئی جا بھی نہیں سکے گا اندر, اور جو جائے گا وہ واپس بھی نہیں آ سکے گا. ارے بندہ مر ہی جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا جو اسمیل ہے. تو یہی مقصد تھا جی کہ یہ خود چلے جائیں ساتھ, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, بتائیں سب کو, مالکان تک بات پہنچے کہ اس جگہ کو جتنا جلدی ہو سکے کم سے کم صاف کروا لیں, اس کو اور منبع نہ بننے دیں. نیگیٹیوٹی کا انبار لگ جائے گا یہاں پہ, پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی چیز, پھر کوئی نہیں جا سکے گا, اور جو جائے گا پھر وہ واپس نہیں آ سکے گا. یہ وہ جگہ بن جائے گی جہاں آپ پاک حالت میں نہیں جا سکیں گے. اچھا آپ کو بتاؤں, پاڑا ہے ایک سہیل بھائی گھر کے پاس, رنچو لائن کے پاس ایک پاڑا ہے, وہاں پر ایک ایسا گھر ہے جہاں آپ پاک حالت میں نہیں جا سکتے. حالانکہ پاک حالت تو سیف ہوتی ہے سب سے زیادہ. آپ پاک حالت میں جائیں گے نا, آپ پر حملہ ہوگا. آپ ناپاکی میں جائیں گے نا, آپ دوست ہیں, ویلکم ہوگا آپ کا. آپ اندازہ لگا لیں, اتنی گندی چیز ہے, اندازہ لگا لیں, آپ کے برداشت نہیں کریں گے پاک. مطلب ایک پاک ہی بیسک چیز ہے نا. ہاں بیسک ہے. تو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پاک جانا بھی مصیبت بن جاتی ہے بابا. ہمیں تو حکم ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہر حال میں پاک کریں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں اس جگہ کو وہ نہ بننے دیں. وہاں بھی ایسے ہی تھا, عملیات پہ عملیات کیے جاتے ہیں نیگیٹو, اور یہاں پر بھی کیا کہہ رہے تھے, وہ آدھی رات کو لوگ آتے ہیں جادو کرنے. ہاں کوئی ٹائم نہیں ہے, 3 ہے 4 ہے. ٹھیک, اب یار اللہ معاف کرے. ایک سیکنڈ سے جی سجن, بچے کی آواز, یہ ڈاؤٹ مطلب آپ کو کنفرم ہے, کیونکہ میں جو یہ لوکیشن جو ایریا دیکھ رہا تھا, کوئی اپنے جوان بچے لے کے نہ گزرے وہاں سے یار. اور وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ 3 مہینے کا 2 مہینے کی بچہ ہے, اور وہ ایسا مدد کے لیے پکارا ہے کسی. اچھا عورت کی کوئی آواز نہیں, بچہ چیز میں, یہ کیا فینومینل ہے. چھوٹا بچہ رو رہا ہے. جی ہاں, آواز آئی ہے واضح. نہیں ہوتا یہی ہے کہ ایسی آوازیں نکالی جاتی ہیں جن کو سن کے نا لوگ قریب جائیں کہ کون ہے, کہاں سے آ رہی ہے آواز. اور اگر اکیلے میں جائیں تو گئے, اگر زیادہ لوگ جائیں تو ان کو ایسے ڈرایا جاتا ہے کہ وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے. بھگدڑ میں کیا ہوتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, زخمی ہوتے ہیں, موت بھی واقع ہو جاتی ہے, گر جاتے ہیں, اوپر سے چھلانگیں مار دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اچھا نرم دلی کی وہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اگر بچہ ہے تو لازمی پریوار بھی ہے, ماں بھی ہے, مطلب یہ کیا کہانی ہے, مطلب یہ دماغ میں گھسڑی جاتی ہے پبلک کو. کمزوری آپ کی دل میں ڈالی جاتی ہے کہ نرم بنے. جس بات کو سن کر آپ آئیں گے نا, مطلب آپ اٹریکشن مل جائے گی آپ کو, آپ کھینچے چلے جائیں گے, وہ آوازیں سنائی جائیں گی, وہ بن کے دکھا دیا جائے گا آپ کو. اب یہاں بھی یہی ہوتا, یہ بھگدڑ مچی نا, سریے بھی تھے, چوٹیں بھی لگ سکتی تھی. اب یہ دیکھیے گا نا یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ ابھی گئے اندر, چیک کیجیے گا. یہ ابھی گھسے اندر. ابھی گھسے ہیں, اور ان چمگادڑوں نے جو ان کا حال کیا ہے, میں نے ان کو پہلے ہی نوٹ کروا دیا تھا کہ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے ساتھ رہنا ہے, الگ الگ نہیں ہونا, بھاگنا. ایسے ہی ہوتا ہے, یہ چپلیں ملتی ہیں ہمیں اتنی کیوں ملتی ہیں, لوگ خوف میں بھاگتے ہیں, چپلیں اتر جاتی ہیں. تو پھر وہ اصل میں ہوتا ہے کہ نا, جو چپل اتر جاتی ہے تو پیر زمین پہ جم جاتے ہیں, آپ گر نہیں سکتے. یہ بھاگنے, یہ ہم بھاگے نا, میں بھاگوں بچوں کو مت. ہاں یہ بھی خیال ہے تیز بھاگنے کے لیے, تیز بھاگنے کی چپل آپ سب چھوٹ جائے, بس آپ کچھ آپ کے اوپر نہ رہے, اور بس آپ نکل جائیں وہاں سے کسی بھی طرح. خوف میں آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو زخمی ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے. یہی کرتے ہیں. اگر ایک ہوتا ہے جی وہ تو آسان شکار ہو جاتا ہے, 2 ہوتے ہیں تو الگ کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول, الگ کر کے نا پھر نقصان پہنچانا آسان ہو جاتا ہے. اصل میں اکیلے میں وہ بندہ بتا ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ جی سب نے پورے جو علاقہ مکین تھے, پہلی بار ایسا ہوا. 1-2 تو ہمارے ساتھ گئے ہیں, 6 لوگ نہیں ٹک سکے, 1 سے 2 منٹ نہیں رک سکے. ان کے الفاظ تھے باہر آ کے کہ بھائی کوئی نہیں جا سکتا اس جگہ, کوئی نہیں رہ سکتا, کوئی ٹک ہی نہیں سکتا اس جگہ پر. اور یہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی بار ہمارے ساتھ اندر جانے کی ہمت کی انہوں نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کیا, پورے علاقے نے, تبھی تو اس علاقے گلی میں آپ نے دیکھا گاڑی جانے کی جگہ نہیں ہے, جھاڑیاں کانٹے, کہ جانا ہے نا اس گلیوں سے چلے جانا ہے, ادھر سے جانا ہی نہیں ہے, دل میں بھی نہیں. اب نا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ملتی ہیں ہڈیاں اکثر جگہوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا
لیکن اتنی تعداد میں میں نے ایسے نام نہیں دیا قبرستان کا اس کو جنرل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ ہڈیاں ہیں جی جو پاؤں کے نیچے ہماری آ رہی تھی. اب دیکھیں نا اس کا سر نہیں ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نا, اس کا سر, اس کا بھی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں سر؟ کہاں جا رہا ہے سر؟ اور ویسے اور جو ہم ہڈیاں بتا رہے ہو سجاد, جو ابھی لوکیشن کی میں وہ دیکھ رہا ہوں, مطلب پوری پیک ہے, مطلب کوئی کچرا پھینک بھی نہیں سکتا نا. نہیں. اور اتنی دیر میں اگر کوئی بلی کتا لے جائے یا فرض کریں کھائے, اگر بلی لے آئے, بلی ہڈیاں کھاتی ہے بیسیکلی, تو وہ چبا جاتی ہے, وہ نشان نہیں چھوڑتی, ان کی غذا ہوتی ہے. ہم سے کچرا باہر رکھتے ہیں تو اس میں بلیاں کی ہڈیاں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوں بچوں اسکول چھوڑ کے آ رہا تھا, وہ چبا رہی ہوتی ہڈیاں نا. ہڈی سالم موجود ہے, یہ وہ ہڈی تھوڑی ہے جو کیا کہتے ہیں. نہیں, یہ مجھے پریشان کر رہی تھی بات کہ ان کے سر الگ کیوں ہے نا, اور ان کو پھر جلایا کیوں گیا ہے, اور وہ 1x1 یا 1.5x1 کے کھانچے میں پورے کتوں کو کیوں ڈالا گیا, پھینکا گیا, مطلب خود کیسے جائیں گے وہ یار. سجاد اگر یہ نیگیٹیوٹی کا علم ہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے, تو بہت جان لیوا علم ہوگا. دیکھیں یہاں جو کہا گیا ہے نا, جو سن کے ہم گئے تھے وہ یہ کہ یہاں کی مشہور ہے جادوگروں کی جگہ, اور نیگیٹو عمل کے لیے. دیکھیں پازیٹیو والے کھلے عام ہیں, اوپن ہیں, دن دہاڑے ہیں, خوشبوؤں کے ساتھ ہیں, دعاؤں کے ساتھ ہیں, کلاموں کے ساتھ, وہ اوپن جگہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ جو ہڈن ہے نا, نیگیٹو کہتے ہیں نا کہ برائی, یہ چھپ کے جو ہے نا, چھپ کے وہی کرتے ہیں کام جو کاڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو چھپ کے کام کرنے والے ہیں نا, اللہ معاف کرے, سنا تھا کہ جی نیگیٹو کاموں میں نا بڑا کچھ دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الو کا خون, الو کا استعمال, چنگاڑوں کا استعمال, ایسی چیزوں کا. اب کیا چمگادڑ ملنی نہیں آپ کو؟ جی اب نا مجھے یہ بھی میں نے سنا ہے, بلکہ شاید موویز میں بھی دیکھا ہے کہ یہ مخلوقات نا بناتی ہیں جانوروں کا اپنا خوراک بناتی ہیں, کتوں کو, بلیوں کو, جن پر اثر ہو جاتا ہے وہ ان پہ کھا بھی جاتے ہیں, اٹیک بھی کر دیتے ہیں. تو کیا کوئی یہ تمام جانوروں کو ان کے لیے لے کے جا رہا تھا؟ کیا یہ وہاں پر ان کو اللہ معاف کرے ان کی بلی دے رہا تھا؟ صحیح ورڈ ہے, بلی بھیٹ کہتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتی ہے. اصل میں ہوتا ہے کہ طاقت کو بولا جاتا ہے یہ کر کے آؤ گے تو یہ دیں گے, تو وہ چیزیں ہوتی, کیونکہ وہ خود مانگتی ہیں نا کہ کیا دے سکتے ہو, کیا کیا کر سکتے ہو. آپ اس چیز کے اندر یہ ہے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بیچ میں چلی تھی کہ بس بول نہیں سکتے کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا بھیٹ دے دی جاتی ہے. ارے سر ابھی تو میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا, مجھے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ بھائی یہاں سے لاشیں بھی نکلی ہیں. آپ بتائیں, میں آپ کو اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ایسی کوئی وہاں پر نہیں چاہ رہا تھا. لوگوں نے, آپ نے سنا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ یہاں لاشیں بھی ملی ہیں. اب یار کیا کیا ہوا ہے, کس نے کیا 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 ہے. دیکھیں ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن, ٹھیک, ہر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اچھے اعمال کیے جائیں وہاں آپ کو بڑا پازیٹیو حالہ بن جائے گا, وورٹیکس بن جائے گا, آپ کو اچھا محسوس ہوگا, خوشی محسوس ہوگی, پازیٹیوٹی محسوس. اور جہاں خدا نہ خواستہ سے نیگیٹو عمل کیے جائیں گے نا, وہاں آپ جائیں گے آپ کی طبیعت بھاری, آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے, آپ مطلب سانس ہی نہیں لے سکیں گے. تو کندھے بھاری ہونا تو بہت چھوٹی بات ہو گئی نا, آپ ٹک ہی نہیں سکیں گے. آپ اندازہ لگا لو یار. اور پھر سونے پہ سہاگا ظالموں نے کیا کیا ہے یار, اتنی کھڑکی نہیں چھوڑی بابا, کھڑکی نہیں چھوڑی, پورے گراؤنڈ فلور کو پیک, سر پیک ہی. یار یہ کیا بنایا ہے, مطلب کیوں کیا ایسا؟ یہ تو لگتا ہے جان بوجھ کے بنایا گیا ہے. مجھے لگا کہ جیسے کہ عمارت خالی چھوڑ دی گئی ہوگی تو جن کو یہ جگہ ملی ہے, جنہوں نے استعمال کیا, انہوں نے خود دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ ان کو کوئی باہر سے ڈسٹرب نہ کرے. اور جی اس قدر خوف پورے علاقے میں, یقین کریں وہ 6 لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ہم روز سنتے ہیں, گزرتے نہیں ہیں پاس سے, جانا تو بہت دور کی بات. کہتے ہیں کون جائے گا, کیوں جائیں گے, کوئی ہم پہ کچھ کر دے, وہ عامل ہم پہ کچھ کر دیں, جادوگر کچھ کر دیں, پھر ہم یہاں جائیں, وہ جنات یا مخلوقات ہمیں اپنا شکار بنا لیں. بات تو اس کا خوف پھیلا نہیں, ان کی بات وزن میں ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی نارمل زندگی گزارنے کے لیے, آج کل جو انسان اپنے اس میں لگا ہوا کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے, وہ اس میں اتنا پریشان ہے تو وہ ان پنگوں میں کیوں پھنسے گا؟ نہیں کوئی نارمل آدمی تھوڑی جائے گا, یہ تو جیسے نارمل ہی جائیں گے, کون جائے گا؟ سپر ایب نارمل. میں نے بھائی سے کہا, میں نے کہا راز بھی آپ کو بڑا مس کیا, تو کیا کہتے ہیں میں باہر سے بناتا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے تو یہ کہا تھا بھائی کیونکہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے, تو میں تو پھر یہ ہوتا کہ دوسرے ایک بندہ لانگ شاٹ لے رہا ہوتا, اندر سے آواز ریکارڈ کر رہا ہوتا, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے. تو اللہ معاف کرے, بات یہ ہے یار
چلو اگر ایسے کام کر کے آپ نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے نا پھر تو بات سمجھ آتی ہے. صحیح بات ہے. سچی بات, میں دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک ذہن دیا, سمجھ ہر کسی کو دی ہے, جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے نا اس کو بھی دی ہے. پڑھے لکھے تو بہت زیادہ سمجھدار بھی رہے ہیں ہسٹری میں. ایک سمجھ دی ہے کہ یار اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو, کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کچھ ٹائم کا پیسہ, ضرورت, چیزیں, مال, وہ ختم نہیں ہو جانا, وہ چلا نہیں جانا یار, آپ نے مر نہیں جانا. اگر ہمیشہ رہنا ہے نا 200 سال 500 سال 1000 پتہ کتنے سال, پھر تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی لاؤ کیا کرنا ہے بتاؤ کیسے کرنا ہے. یار کل کا پتہ نہیں, اگلے لمحے کا پتہ نہیں. مطلب اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں, آپ انسان تو ہیں. مجھے پتا چلا غیر مذہب آتے تھے زیادہ تر, چلو کسی مذہب سے بھی تعلق ہے, چھوڑیں وہ مذہب کو بعد میں, پہلے آپ انسان تو ہیں. کیا انسان کسی کو اذیت دے سکتا ہے؟ دینا بنتا ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور آپ یار اللہ معاف کرے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ وقتی تسلی, سکون, مطلب کیا آپ کی ضد کو, آپ کی انا کو, آپ کی حسد کو تھوڑا سکون مل رہا ہے؟ کیا ہو جائے گا پھر میں کتابی بات شیئر نہیں کرتا آپ سے, جو ہم نے دیکھا نا وہ کرنے والے زیادہ پریشان ہیں, جو عمل کرتے ہیں جادو کرتے ہیں وہ زیادہ بے سکونی میں ہے یار, پھنسے ہوئے بیچارے زیادہ. یہ ہم نے کیا کر دیا, یہ ہم سے کیا ہو گیا, کس نے کروایا؟ غصے نے کروا دیا. غصہ شیطان, غصے میں عقل کو کھا جاتا ہے. غصہ عقل پہ چادر ڈل جاتی ہے, غصے میں اپنا نقصان ہو جاتا ہے. غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو, غصہ آگ ہے, اس سے بچو. اب یہ غصہ کے سٹیجز ہیں. غصے میں تیش میں قتل نہیں کر دیتے لوگ غصے میں, وہ سیکنڈ کا کام لگتا ہے, لیکن زندگی بھر کی ندامت. اور پھر جہنم میں زندگی. اچھا جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ نا کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے, تو وہی اس کا ایک ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان اس نے اللہ سے خلاف مثلا جنگ کا وعدہ کیا ہوا کہ میں قیامت تک انسان کو بھٹکاؤں گا. اگر آپ اس کے پیروکار بن گئے تو یہ چیزیں ان کو آسان رہتی, کیونکہ وہ دھوکے سے چیزیں دکھاتا ہے آپ کو نا, تو آپ نے اسی کا تو دھوکہ سمجھنا ہے. میں خود بتاؤں, میں آپ بھی بتاتا ہوں, جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا آپ کو کچھ پازیٹیو نظر نہیں آ رہا ہوتا. چن کے نا شیطان صاحب نیگیٹو آپ کو لا کے نا چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو چھپا دیں گے, ٹھیک ہے. پھر غصے میں آپ کو ایسے ایسے خیال آئیں گے نا, میں یہ کر دیتا ہوں, میں وہ کر دیتا ہوں, میں ایسا کر دیتا ہوں, نقصان, برے فیصلے. اب شمیم صاحب وسوسے کا نام ہے نا, وسوسے کا کہتے ہیں سجاد آج بھی مجھے وسوسے آتے ہیں. ہاں کون شمیم صاحب جی؟ اس کے بارے میں اچھی بات بتاتے ہیں. 24 عمرے کرنے والے, 24 سال میں 24 عمرے کرنے والے, اور بلا ناغا پورا قرآن شریف پڑھنے والے ملے ہیں. شراز شریف دوست ہیں ہمارے, بہترین آدمی ماشاء اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وسوسے آج بھی مجھے آتے ہیں, لیکن برے خیال اور وسوسوں پہ نہ چلنا ہی نا یہ جیت ہے. اب ان کی تو ڈیوٹی ہے کہ جی وسوسے ڈالنے ہیں آپ کو اور آپ کو جو ہے نا برے خیال دینے ہیں, آپ نے اس پر نہیں چلنا. آسان نہیں ہوتا, میں صحیح بتا رہا ہوں, آسان نہیں ہوتا, لیکن جب آپ رب سے توفیق مانگتے ہیں پھر کرم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو سکون مل جاتا ہے, فرماتے ہیں غم نہیں رہتا. خیر بات یہاں سے یہاں چلے گی. مقصد یہ تھا کہ یار ہم نے دکھا دیا بہت برائی ہے, جگہ صاف ہو گئی, ٹھیک ہوئی. مقصد یہ ہے کہ جو اس میں انوالو ہے نا وہ بھی انسان ہے, خطا کے پتلے ہیں, غلطی سب سے ہوتی ہے, لیکن شیر خدا فرماتے ہیں کہ انسان غلطی کرنے پہ نہیں پھنستا, اس پہ قائم رہنے پہ پھنستا ہے. نہیں میں ٹھیک ہوں, میں نے اس لیے کیا. یار اگر آپ نے غلط کیا نا تو وہ کوئی لاجک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی, غلطی برداشت کرنا, ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی جی, ہم غصہ آ جاتا ہے, ہمیں بڑے اس سے بتاتے ہیں وہ بھائی غصہ آتے ہی غلط بات پہ. کون سی صحیح بات پہ غصہ آتا ہے؟ پازیٹیو بات پہ غصہ آتا ہے, غلطی پہ ہی آتا ہے نا. پازیٹیو بات پہ تو ہنسی آتی ہے, مسکراہٹ ملتی ہے, پھر اسی کو تو کرنا ہے کنٹرول, تاکہ یار یہ نوبت ہے نا. لیکن سجاد یہ جو گندا کام کر رہے ہیں, جو یہ جگہ ان کو مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کام ان کو اس وجہ سے مل رہا ہے کہ جو آپ کے ہمارے جو گھروں میں جو لوگ حاسدین بیٹھے ہوئے, اگر وہ اپنا حسد کنٹرول کر لیں, اللہ کی نعمت سمجھ لیں, اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے اس پہ خوش ہو جائے تو یہ کام نہ بڑھے نا, مطلب اپنے گھر سے ہی لے کے چلے نا چیز کو. جھگڑے ختم ہو جائیں سارے اگر انسان سمجھ جائے. صحیح. مسئلہ یہ ہوتا ہے شراز بھائی جب آپ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ کے جملے, آپ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو آج لالو کھیت میں رہ رہا ہے نا اس کو بہادر آباد جانا ہے, جو بہادر آباد میں رہ رہا ہے اس کو ڈیفینس جانا ہے, جو ڈیفینس میں رہ رہا ہے اس کو اسلام آباد جانا ہے, دبئی جانا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہادر آباد میں ہوں نا, میں لیاقت آباد یا لالو کھیت چلا رہا یا ملیری چلا رہا, کوئی یہ نہیں چاہ رہا.
फरमाते हैं अपने से नीचे देखो, सही, ऊपर देखोगे तो खत्म ही नहीं होगा यार। बादशाहों की नहीं पूरी हुई ख्वाहिशें, हम क्या चीज हैं? ख्वाहिशें तो बादशाह की पूरी सही। हुई। और जो आजकल की जिंदगी हम गुजार रहे हैं बादशाहों से अच्छी गुजार रहे हैं, क्योंकि पंखे हमें मुयस्सर है, एसी हमें मुयस्सर है। वो भी देख रहे होंगे कि यार ये तो हमारे मानो दौलत में नहीं था, हमें ये तो बड़ी दबाते हैं, सब हो रहा है। अच्छा, मेरी बॉस है बड़े प्यारे बड़े अच्छे नए आदमी, और मसद फैसल कुरैशी यूफोन के जो एड कमर्शियल लिखते हैं। एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई कि आप कुछ बढ़ा दें कुछ कर दें, तो जैसे उन्होंने कहा कि क्या करोगे, लाइफ स्टाइल सेट कर लोगे। ये बात 20 साल हो गए, 25 साल, आप यकीन करें उसके बाद पैसे तो बढ़ते हैं लेकिन वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये वो यही बात है कि वो जो आप उसी की बात को सेकंड कर रहे हो उसको, कि हकीकत है कि वो चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं, ये आते ही जाने के लिए लिए अमानतें होती हैं। और जितना अल्लाह पाक आपको जरिया बना दे यही बेहतर है, जितना पॉजिटिव इस्तेमाल हो जाए। फरमाते हैं पैसा फेंकना नहीं, हाँ फेंकना नहीं है, कदर करनी है। और नेमत है ये भी रब की यार। लेकिन अब मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, कुरान पाक में है कि अपनी 5 उंगलियां एक साथ मत खोलो, मतलब आ गया हो तो एकदम ऐसे मत करो जी खत्म, और ना अपने हाथ को बंद करके अपनी गर्दन के पीछे छुपा कि जी नहीं जी मेरे पास तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करो। म्याना रवि आसान नहीं, वो एक हस्ती कर सकती थी पूरी तरह जिन्होंने किया, लेकिन हमें शौक है, हम फॉलो करने की कोशिश करें। ना ऐसे उंगलियां पूरी खोल देनी है, ना छुपाना है, म्याना रवि दरमियान। तो बात जी मकसद ये सारी गुफ्तगू का ये है कि कोई एक भी जो है ना छोड़ दे यार, छोड़ दे। जो इस काम में देखें, एक करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। फरमाते हैं 2 होते हैं, एक करने वाला होता है, करवाने वाला। तो जो अभी आज तक ना इस काम में अगर उसका हिस्सा रहा है ना, अभी तौबा कर ले। गलती हो जाती है सबसे, अल्लाह पाक बड़े मेहरबान यार, उतने मेहरबान जिसका कोई गुफ्तगू नहीं है उस पर, हमारी सोच से बढ़। 2 निदामत के आंसू ना दिल से वो माफ कर दे, तौबा कर लें कि यार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इस तरफ देखना ही नहीं है, ख्याल तो बहुत दूर की बात। अब क्या हो रहा है, इस वजह से इसके अतराफ में जो घर हैं भाईजान, इसके जो अतराफ में घर हैं सर, वो बन नहीं पा रहे हैं यार। हाँ सही, ठीक है। ये मुझे बताया इन भाई ने, सही, इन भाई ने बताया कि जिसने लिया था वो समझ रही थी कि गवर्नमेंट गिरा के जा रही है, गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों करेगी। वो फिर किसी से पूछा तो फिर यहाँ के मकीनों ने बताया कि भाई यहाँ ऐसा मामला। अब क्या कह रहे हैं ये कि जी यहाँ पर ये जो मकान बना रहे हैं ना पड़ोस में, ये बेचारे ने 2-3 बार क्या किया, दीवारें खड़ी की, छत डाली, अगले दिन आए गिरी हुई, कुछ दिनों बाद फिर गिरा हुआ। अब इनको लगा शायद वो CDG वाले KDA वाले आते हैं, शायद ये लोग गिरा देते हैं। यार उनको पूरा शहर छोड़ के आपके एक कमरे को तोड़ना है और बार तोड़ना है, वो तो नोटिस रख के जाएंगे ना, अंदर ना करो। हाँ। उनको एक ख्याल कि यार पता नहीं क्या है, सुल्तानी टाउन के अंदर ये हो रहा है। तो फिर इलाका मकीनों ने बताया कि भाई ये सामने वालों का गिरा था, वो छोड़ के चले गए, वो वहां से भाग गए, ये भाग गए। अब यार ये तमाम, अल्लाह माफ करे, इस तमाम नुकसान का जरिया कौन बन रहा है? इंसान ही बन रहा है। आप खुद बताएं ना। मैं अंदर जाके चीख रहा हूं उन पर कि मुझे पता है कि आपको भेजा गया है, मैं जानता हूँ आपको भेजा गया। अभी जगह साफ हो जाएगी, अभी जगह क्लियर हो जाएगी, इंशाल्लाह कुछ तो हो जाएगा। आप कम से कम खुद तो ना करो इस तरह के मामले। बात समझ की है ना। और ज्यादातर जी मुझसे पूछा जाता है सवाल, तो मैं ही जवाब देता हूँ कि यार मुझे पीछे इंसान ही मिला। ज्यादातर मतलब जिन्नात की अपनी दुनिया है, हाँ उनके अपने गाँव में मौजूद है। बेशक इतने हैं कि आसमान से आप पिन फेंकें तो किसी जिन पर आके गिरेगी, इतनी तादाद है। लेकिन यार वो खुद से नहीं करते ज्यादातर ऐसे। कुछ होते हैं जो आशिक हो गए आप पे, कोई आप बेचारों की आजमाइश होती है किसी की, खुद से हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ना पीछे इंसान का कोई ऐसा अमल होता है जिसका रिएक्शन ये हो रहा होता है। वो इस दुनिया में, हमारी दुनिया में ये बुलाने के तरीके हैं ना उनको, ये जो काम है गंदी की चीज़ों को। तो जब बहुत सी बातें जो मैंने पढ़ी मैं बयान भी नहीं कर सकता। मतलब वो फिर ये होता है ना कि औरों को पता चल जाएगी जो नेगेटिविटी की चीज़ें हैं, वो करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ तो बताऊँ, कोई नेगेटिव बात को ना पॉजिटिव मकसद के लिए भी शेयर ना करें। सही। लेकिन करें, मुझे लोग भेजते हैं ना कि हमने ये शुरू किया है, हम ये कर रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने गुस्ताखी की, उसने किया। अरे बाबा इसको क्यों फैला रहे हो? मुझे कह रहे हैं ये देखिए वीडियो भाई, ये जादू का अमल बता रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप क्यों देख रहे हो ये? हाँ, देखिए जब बाहर ही लिखा हुआ है कि जादू का अमल इसमें है, ऐसे करने से आप क्यों देख रहे हो यार?
اب میں اس کو دیکھوں پھر اس پہ شیئر کروں تاکہ دنیا دیکھے. نہیں احتیاط کرنی ہے, بڑی باریکیاں اس میں احتیاط کرنی. میرے پاس بڑی سی ایسے کیسز ویڈیوز آتی ہیں, میں شیئر نہیں کرتا آپ سے. کئی بچوں کے متعلق, بڑوں کے متعلق کوئی ایسی چیز آتی ہے, اس سے ہمیں ویوز تو بہت مل جائیں گے, ریٹنگز بھی بہت مل جائیں گی, لیکن ایسی چیزیں نہیں چاہیے. گناہ جاریہ سے بہتر صدقہ جاریہ کی طرف جایا جائے تاکہ آپ کی نیکی کی راہ چلتی رہے. تو اللہ کرے جی پیغام پہنچے, محسوس کریں. اور شکر ہے, مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک میسج آیا میرے پاس کہ بھائی معذرت, میں نا بڑے نیگیٹو کمنٹس کرتا تھا آپ کی ویڈیوز کے نیچے, اب جو ہے نا میری توبہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی بات. صحیح. میں اکثر کہتا نہیں کہ جواب خود ہی مل جائیں گے. صحیح. تو وہ اب یہ چیز ہو رہی ہے, کچھ نے یہ کہا کہ ہمارا اینگل پاکستان کو لے کے ایسا تھا, لیکن الحمدللہ بہتر ہو گیا. ہمارا اینگل مسلمانوں کو لے کے ایسا تھا, الحمدللہ ایسا ہو گیا. مہربانی گفتگو سن کے لوگوں نے, یہ مجھے آئے ہیں فیڈ بیک کمنٹس آئے نا, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو اللہ کرے یار, پروگرام تو ہم نے بہت کیے, جگہیں تو بہت گئے ہم. شراز بھائی مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں ایسی جگہ پہ, یہ بھی مجھے کہہ رہے تھے مت جاؤ. ابھی میں جس جگہ گیا ہوں مجھے جانے بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے کہا تھا, انہوں نے جب یہ اوور بھی دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ فیملی والے ہو. ایک دفعہ بھائی ان کا فون کا کچھ ایشو ہو گیا تھا, تو لازمی ہے کہ ایسی جگہوں پہ جاتے تو ہمارا دل دھڑکا رہتا, تو پھر ہم ڈر گئے تھے کہ بھائی اللہ خیر کرے کہ مجھے اندازہ وہ اس کا پی ٹی اپروف تھا نہیں. آپ کو ایک دن بند ہو گیا, 15-20 منٹ میرا فون بند ہوا. بھائی ماشاءاللہ پریشان ہو گئے سارے یار. آپ نہیں سوچ سکتے کہ ہماری جان حلق میں آنا کہتے ہیں یا پیروں تلے زمین نکلنا کہتے ہیں نا, یہ کیونکہ آپ کا رسپانس آ جاتا ہے فوراً, نہیں نا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا. یہ محبت ہے جی, محبت ہے. نہیں ہماری بھی پوری کوشش رہتی ہے. تو یہ مجھے نا ابھی جگہ پہ میں جا رہا تھا نا, مجھے نہیں جانے دے رہے تھے. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر نا 4 باڈیز ملی ہیں لوگوں کی, 20 سال سے بند ہے, اور وہ پہاڑ کے اوپر ہے. میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میری تو ہر جگہ ہی ایسی ہوتی ہے. اب شاید بھی اس جگہ کوئی جائے گا نہیں بھائی, ٹھیک ہے, تمہاری پہ کوئی جاتا, لاہور مقام پہ کوئی جاتا, کوئٹہ بھوت بنگلے کوئی جاتا, سکھر حویلی کوئی جاتا یار. اب ایسی جگہ ہے جزیرے پہ کون جاتا, جزیرے پہ کون جاتا, یہ خوفناک. وہ حویلی پہ کون جاتا, تہ خانے کے اندر کون جاتا. اب میری تو ہر ایک جگہ ایسی, میں کیا کروں. تو بس یہ ہے کہ یار اس کا مجھے یہ حل نکلا کہ بھائی احتیاط کے ساتھ, اپنی لمٹس کو جانتے ہوئے, کچھ نہ دینا نہ لینا, اور کہتے ہیں نا کہ خلوص سے, کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, لمٹ میں رہتے ہوئے آپ چلے جائیں. آپ کے لیے انتظام بندوبست ہوگا, آپ چلے جائیں گے, نہیں ہوگا نہیں جا پائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جی. اور جیسے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو محسوس کیا, اللہ کرے جو اس طرح کے کام میں انوالو ہیں, دیکھتے ہیں, کئی لوگ دیکھتے ہیں, بہت لوگ دیکھتے ہیں, ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں. تو پیغام ہے جی, دوستانہ مشورہ سمجھ لیں, چھوٹا سمجھ لیں, بھائی سمجھ لیں کہ یار ہو گئی غلطی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ہے, وہ انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو. کتاب میں لکھا ہے کہ انسان خطا کا پتہ ہے. لیکن یار میں یہ کہتا ہوں کم سے کم جو غلطی ہم نے پہلے کی نا, وہ نہ دہرائیں. ہاں آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, آپ سے برداشت نہیں ہوتا, آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, بات اس کا طریقہ فرمایا ہے مہربان نے, میں نے کئی بار شیئر کیا. پھر رب سے توفیق مانگو. اس کا وعدہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان وہ سب کو دیں گے. وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتے, روسی چینی ان کو نہیں مانتے, ان کو بھی دیتے ہیں, ان کا وعدہ ہے. لیکن وہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے, وہ اسی کو دیتے ہیں جس کو شوق ہوتا ہے. تو یہ مانگ لیں, چلے جانا ہے یار, اگلے لمحے کا نہیں پتا کن چکروں میں پڑ رہے. بھائی ابھی آپ نے بولی تھی اگر زندگی 200-300-400 سال کی ہوتی تو بندہ کچھ کرے. سجاد, جو زندگی گزر گئی نا وہ آپ کو 1 منٹ یا 1 لمحہ لگتی ہے. آپ پیچھے سوچو تو جو ابھی کا دن ہے وہی آپ کے لیے کارآمد ہے, کل کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اگر 1000 سال کی زندگی ہو تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. میں بھی یہی تو کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا اگر ہمیں یہ مقصد ہو جائے, اب ہم کتنی زندگی گزار چکے ہیں نا آدھی, تو ہم کبھی کتنے پریشانیوں میں ہیں, ہم نے کبھی اس طرف رخ نہیں کیا. تو ہم لوگوں سے دعا کرتے ہیں التجا کہ آپ جس سے بھی پریشان ہو, کسی کو دیکھ کے پریشان ہو, تو آپ ان ایسے لوگوں کے پاس جائے نا. وہ پیسہ اپنے اگر 2 روپے بھی اپنے بچوں کو کھلا لے نا, اپنے پہ لگا لیں. افضل کمائی یہ ہے کہ کمائی کا جو سب سے افضل حصہ وہ آپ نے خود کھا لیا, فیملی پہ لگ لیا. دیکھیں آپ کے اختیار میں صحبت ہے, ہاں, اور آپ کا وقت ہے, سب سے قیمتی وقت ہے. آپ اس وقت کو آپ کہاں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں, کس کو دیتے ہیں, دیٹ کاؤنٹس نا. اور کہتے ہیں جنت میں وقت نہیں ہوگا, ٹائم اینڈ اسپیس کا نا, اس طرح کا وہ یہاں چاہا یہاں ہو گیا. اس پہ ہم نے کام کیا ہے بیس کے اندر, ٹائم اینڈ اسپیس. بہرحال جی یہ تو ماشاءاللہ
बिग बैंग पे भी पहुंच जाएंगे। मकान ला मकान ये बताएं। सारी चीजें इसमें सब पे भी काम किया 2008 में। हम्म। बहरहाल जी वो तो एक अलग ही सीरीज है मिस्ट्री की। जी मजीद क्या गुफ्तगू करें इस पर, सब आपके सामने है। मैं कहता हूँ कि जगह बंदा, ओए यार ये रह गया सर, ये पता नहीं किसने रखी यहाँ पर हड्डी अलग से। ये जब मैं दोबारा अंदर गया हूँ वापस आया हूँ ना, तो एक पीस यहाँ रखा हुआ। अब शुक्र ये कह लें, ये समझ थी कि इसके ऊपर से नहीं गुजरना। सही। दिल में ख्याल आ गया खुद ही, ट्रैप। हाँ खुद ही ख्याल आ गया कि इसको छेड़ना नहीं है, गिराना नहीं है, इसके ऊपर से नहीं गुजरना। अगर आप ये देखें, अगर इस पर पैर रखते हैं और डिसबैलेंस होते हैं, बैक साइड पे आते हैं, तो कमर का क्या हाल होगा, सर का क्या हाल होगा। तो इस तरह की चीज़ें जी, एहतियात यही था कि मुझे था कि भाई पाँव के नीचे हड्डियाँ ना आए, कोई ऐसी चीज़ ना आए, मैं एहतियात कर रहा था। और धुआं आ गया था वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से और क्यों कैसे। चलो हमने स्मेल से तो कवर कर लिया, वो एक भाई के पास इतर थी तो मैंने ना वो मास्क के ऊपर भी लगा ली थी, तो थोड़ी बेहतर हो गया था मामला। लेकिन जब आप धुआं आ जाएगा इतना, तो वो तो आप सांस कैसे लेंगे, आंखों को कैसे लेकिन बचाएंगे? धुआं कैसा था, आपको कोई खांसते हुए मैंने नहीं देखा सर ये सिर्फ यहाँ लग रहा था। हाँ, कि आंखों से पानी निकलता है और खांस। हाँ वो वाला नहीं था, कोई आग वाला धुआं नहीं था, ये ऐसा धुआं था जो यहाँ चुभ रहा था। और जो कहते हैं ना कि जैसे कौन सी गैस होती है यार जो इस्तेमाल शेलिंग में जो इस्तेमाल की जाती है, आंसू गैस कहते हैं, लेकिन वो तो रुला देती है आपको। एक बार मेरे गई है अंदर वो भी, लेकिन ये था कि आप टिक ना पाए वहां, ये था। बहरहाल जी क्या इस पर बात करें, मैं ये कहूँगा कि बस ये वो काम थे जो करवा दिए गए। और एक दो जगह लोगों ने भी नोट किया है, एडिट में मैंने भी देखा है कि शील्ड जो थे ना साई के, वो बड़े डाउन गए, वॉल के पीछे गए आगे ना। तो मैंने बड़ा नोट किया कि शायद स्विल मैंने लाइट अप एंड डाउन की है, लेकिन लाइट अप एंड डाउन नहीं की है। काले साए आगे पीछे बड़े फिर इसके अंदर, कुछ तो आपने एंड में रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द चल रहा था, कुछ चीज़ें थी आपके पास आसपास, और बहुत देखे मैंने इसके अंदर। एक और मैंने आपको प्रोग्राम में भी दिया होगा जो आया जब मैं बात कर रहा हूँ, आ रहा था इसमें, उसको स्लो करके भी दिखाया है जी, वो चलता हुआ और कितने सबूत आएंगे हमारे सामने। और अभी सच्ची बात बताऊँ, अभी तो रात के 3-4 नहीं बजे थे वो, और मुझे वही लगा वो जो डायनासोर टाइप की जगह से ना चलता हुआ आ रहा है, उस जैसे 2-3 में से जा। ये तो अभी 3-4 नहीं बजे थे, सच्ची बात बताऊँ आपसे, रात 11-12 बजे हमारी बस हो गई थी, हम नहीं खड़े हो पा रहे थे। अगर 3-4 बजे पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पर, जगह जगह आग लग जाती है, कितनी मखलूक़ात आ जाती है, हमारा क्या हाल होता है। वाक़ईतन जी कुछ ये भी उन्हीं ऐसी जगहों में शामिल हो गई जो अपना आप खुद बता रही है आपको। मैं क्या उस पर मज़ीद बात करूँ, सब आपके सामने है। उम्मीद है पैगाम पहुँचा होगा, उम्मीद है किसी एक ने महसूस किया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.